دوسرا مسئلہ، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، گہرا علم نہیں ہے، اور اس کو سرداری مل جائے، ظاہر بات ہے کہ سردار کے پاس قوم کے مسائل آتے ہیں، کبھی دین کے مسائل، کبھی دنیا کے مسائل، اور سردار کو وہ حل کرنے پڑتے ہیں۔ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، قوم میں جو بڑا مقام پایا ہوا ہوتا ہے، اس کو فیصلے لینے پڑتے ہیں، کبھی دینی فیصلے، کبھی دنیاوی فیصلے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ آدمی سرداری کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا فیصلے لینے میں، اور وہ غلط فیصلے لے گا۔ کیوں؟ اس کے فیصلے علم کی بجائے رائے اور گمان اور جہالت کی بنیاد پر ہوں گے۔ وہ آدمی کچھ بھی فیصلے لے گا، اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہے، اور بڑائی کی وجہ سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ اس سے مثلا 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی مسئلہ آ جائے، اب اس میں اس کو بھی نہیں معلوم اس کا کیا کرنا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں میں بیٹھ کے فون کر کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، اس کی انا اس سوال پوچھنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا، چلے گا، کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں، اور وہ اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام آدمی نہیں رہا، اب وہ عام آدمی نہیں رہا۔ لہذا سرداری ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو انسان کے اندر گھمنڈ اور علم میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا تستفقہوا قبل ان تسودوا، دین کا گہرا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سردار بنا دیا جائے۔ بعض روایات میں ابن ابی شیبہ وغیرہ نے کہا قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم قوم کے سردار بنو۔ لہٰذا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مقام پانے سے پہلے علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا یہ سلف کی تاکید ہے۔ تم کو کوئی عہدہ مل جائے، علم حاصل کرو اس سے پہلے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں زیادتی کی، کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا۔ حضرت عمر کے جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بن گئے تو علم حاصل کرنا چھوڑ دو۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بن جاؤ تو علم حاصل کرنا چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سرداری علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے اس مقام سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن امام البخاری اس میں زیادتی کرتے ہیں، اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بن جانے کے بعد بھی علم سے رکو مت، سردار بن کے بھی علم حاصل کرو۔ سردار بننے کے بعد، قوم میں مقام پانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قوم میں مقام پانے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اس قول کو سمجھیں، کہتے ہیں امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں روایت نمبر 111 پر اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے، یہ موقوف روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیف بکم اذا لبستکم فتنہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنہ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنہ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر، یہ وہ وقت ہوگا کہ تمہارا چھوٹا اسی فتنے کے دور میں پروان چڑھے گا، اور تمہارا بڑا اسی فتنے کے دور میں بڑھاپے کو پہنچے گا۔ فتنے کا دور ایسا ہوگا، ایسا لمبا زمانہ ہوگا کہ چھوٹے اسی فتنے کے دور میں بڑے ہو جائیں گے، اسی فتنوں میں انہی فتنوں میں وہ تربیت پائیں گے اور پروان چڑھیں گے، اور تمہارے جو بڑے ہیں قوم کے، انہی فتنوں کے دور میں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، یا وہ چھوٹے کو بڑا کر دے گا اور بڑے کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ تم کو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَتُتَّخَذُ سُنَّةٌ، اور لوگ اپنے طور پر طریقہ بنا لیں گے،
रस्म रिवाज, उसूल, कायदे, कानून और अपने तौर पर लोग चीज़ें घड़ लेंगे, अपने तौर पर लोग उसूल बना लेंगे। वो तुत्तखद सुन्नह, कि लोग सुन्नत अपनी तरफ से बना लेंगे। सुन्नत कहते हैं किसी ऐसे काम को जिस पर पाबंदी से जमा जाए, जिस पर लोग चलें, जिसको हमारे यहाँ पर रस्म रिवाज कहते हैं। तो लोग अपने तौर पर रिवाज बना लेंगे। और फरमाते हैं फ़इन गुय्यरत यौमन क़ील हादा मुनकर, वो सुन्नतें, वो रिवाज, वो रस्म इतने ज़्यादा लोगों में चल पड़ेंगे, उनका रिवाज इतना हो जाएगा, इतना चलन हो जाएगा उन उसूलों और कायदों और कानूनों का, कि अगर कोई आदमी बाद में आकर उसको बदलें तो लोग कहेंगे ये बुराई है, ये मुनकर है। यानी लोगों के रस्म रिवाज समाज में इतने छा जाएंगे कि कोई आदमी आकर उस रस्म को अगर बदलता है तो रस्म इतनी मुकद्दस हो चुकी होगी कि लोग कहेंगे तूने गलत काम किया, ये बदलना नहीं चाहिए। रस्म रिवाज खुद दीन का बदल बन जाएंगे, और उनको बदलना दीन में जैसे मुनकर होता है, एक बुराई और बिगाड़ होता है, जैसे सुन्नत को नहीं बदल सकते वैसे रस्मों को बदलना भी मना हो जाएगा। कहते किसी ने पूछा, लोगों ने पूछा, कालू वमता दालिका या अबा अब्दुर्रहमान, कहा कि ये कब होगा ए अबू अब्दुर्रहमान, ये कब होगा? कहते हैं अब देखिए कब होगा ये। कहते हैं इदा क़ल्लत उमनाउकुम व कसरत उमराउकुम, ये उस वक्त होगा जब तुम में से अमानतदार लोग कम हो जाएंगे। दीन के मामले में अमानतदारी लोगों से निकल जाएगी, अमीन तुम में से कम हो जाएंगे। और वह कसरत उमराउकुम, और तुम में से ओहदेदार ज्यादा हो जाएंगे, ओहदे वाले बढ़ जाएंगे, लेकिन अमानतदार लोग कम होंगे। दीन के मामले में अमानतदारी निकल जाएगी लोगों से, जो जी में आए दीन में करेंगे। इदा क़ल्लत उमनाउकुम व कसरत उमराउकुम, और तुम्हारे हाकिम बढ़ जाएंगे, ओहदे ओहदे, बड़ा हाकिम है उसके अंडर में गवर्नर, फिर उसके नीचे 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 ओहदे असल हो जाएंगे, और अमानतें साक़ित हो जाएंगी, निकल जाएंगी। व क़ल्लत फ़ुक़हाउकुम व कसरत क़ुर्राउकुम, तुम्हारे फ़ुक़हा घट जाएंगे और तुम्हारे क़ुर्रा बढ़ जाएंगे। कारी ही कारी होंगे। कारी अब दोनों एतबार से होता है। हमारे यहाँ तो कारी सिर्फ कुरान को अच्छी तरह पढ़ने वाले को कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में कारी कहते थे जो कुरान पढ़ता हो और कुरान के बारे में लोगों के दरमियान कुरान की दलील देने वाला, उसका हाफिज हो और उसके बारे में इल्म रखता हो। लेकिन दीन का गहरा इल्म रखने वाले कम हो जाएंगे और कुरान के कारी बढ़ जाएंगे, या पढ़ने वाले बढ़ जाएंगे। ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, लेकिन दीन का गहरा इल्म उसके पास नहीं होगा, सतही मालूमात उसके पास होंगे। जब तुम्हारे कुर्रा बढ़ जाएंगे और तुम्हारे फुक़हा घट जाएंगे, दीन का गहरा इल्म रखने वाले कम हो जाएंगे और सतही मालूमात रखने वाले बढ़ जाएंगे, महज कुरान के पढ़ने वाले बढ़ जाएंगे। और कहते हैं वतुफ़िक़्हा लिग़ैरिद्दीन वल्तुमिसति दुनिया बिअमलिल आखिरह, कहते हैं कि तफ़क्कुह अगर हासिल किया भी जाएगा तो दीन के लिए नहीं होगा, दीन की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो किस लिए होगा? वह अपनी ज़ात के लिए, आखिरत के लिए नहीं होगा, बल्कि दुनिया के लिए होगा। वो कहते हैं वल्तुमिसति दुनिया बिअमलिल आखिरह, आखिरत का अमल करके दुनिया को लोग चाहेंगे, दुनिया तलब की जाएगी। दीन का इल्म अगर हासिल करेगा भी आदमी तो दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। उसको लोग आलिम कहें, उसको देखकर लोग अश करें कि कैसा गहरा इल्म इसके पास है। दीन का इल्म हासिल करेगा तो इसलिए हासिल करेगा कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसको ऊंचा समझें, लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको खास मुस्नद पर बैठने के लिए जगह दें। अगर इस गर्ज से आदमी दीन का इल्म हासिल करता है, ये फितने का दौर होगा। जैसे इंसान अच्छा लिबास पहनकर लोगों के दरमियान नुमायां होता है,
इसी तरह से आदमी अपने इल्म के जरिए से लोगों के दरमियान नुमायां होने की कोशिश करेगा कि इसको इतनी हदीसें याद है, ये इसका एक्सपर्ट है, ये फलाने का एक्सपर्ट है, ये इस पर रद्द कर सकता है, इसका बातिल का रद्द करने वाला है, ये फलाना है। आदमी अपने इल्म के जरिए से उसको अपने लिए जीनत के तौर पर इख्तियार करेगा, अपनी शख्सियत को नुमायां करने के लिए। ये दौर फितनों का दौर होगा, लिहाजा सफ़े इल्म, जैसे कहा कि वक़ल्लत फ़ुक़हाउकुम, तुम्हारे फ़ुक़हा कम हो जाएंगे, तुम्हारे फ़ुक़हा कम हो जाएंगे। तो ये बिगाड़ का दौर होगा जिसमें फ़ुक़हा कम हो जाएंगे। खैर का दौर कौन सा है? जिसमें लोगों के अंदर तफ़क्कुह का शौक़ हो, वो दीन का इल्म गहराई के साथ हासिल करना चाहे, वो दीन का इल्म गहराई के साथ हासिल करने की कोशिश करें। अहले इल्म से पूछें, उनकी मजालिस में बैठें, अहले इल्म की किताबों को पढ़ें, उनके दुरूस को सुनें और हर चीज़ को गहराई के साथ हासिल करें। कोई आयत है, वाकई इसका क्या मतलब है, इससे क्या अहकाम मुस्तंबत होते हैं, यह हदीस है, इसकी शरह क्या है, इसके अंदर क्या बात बताई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, इसमें क्या अहकाम निकलते हैं। आदमी गहराई के साथ अच्छे तौर पर दीन को ऐसे तौर पर सीखे कि उसके अकीदे में कोई कोताही और कमी न रहे, उसके अहकाम में कोई खलल बाकी न रहे। लेकिन ये कि आदमी सतही तौर पर आदमी दीन का इल्म हासिल कर लें, सरसरी इल्म हासिल कर लें और 1 और 2 और 3 किताबें पढ़ लें और उसके बाद समझने लगे कि मुझको मालूमात बहुत है और उसी मालूमात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान वो बड़ा बनने की कोशिश करे, ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ है।